की बलाएँ शर की महमूद नसीहत करते करती हैं। हैं माली बिल्कुल ये इस तस्वीर में भगवानों का अर्श है। अल्लाह ताला की छत है, ऊपर एक मंज़र देखें। फिर यहाँ से आप मक्कातुल मुकर्रमा की शान से तमशीन हो रही है। लोगों का रश जम गफ़ीर और अब्दुल कबीरा قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وكثير من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعدهم كانت إلا شهرا واحدا فإذا هم يمدون حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من أنعام إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين مهدوا وقدرنا الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حقا فهم يعقلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرها نخيل فإذا هم أخرى يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج